Kwa majina naitwa Silas, nafanya kazi ya bodaboda. Ndio ni join bodaboda. Ile tu niliona kwa bodaboda ilikuwa ni yani nilikuwa naona ikiwa starehe, nilikuwa naona mtu aposido. Kadhani nikasema ni join. After kujoin ni yani nilifunzwa na mtu anaitwa Maura, nikiwa Murang'a County. Hapo pia nilianzia mambo ya pikipiki. Pesa yangu ya kununua bodaboda ilikuwa safari ndefu, sababu nilikuwa nalima, nilikuwa farming, nilikuwa na lima sukuma na ng'ombe na kuunga paka ng'ombe ili nipate pesa ya kununua pikipiki, sababu hiyo pikipiki ni kutoka moyo wangu, ninapenda kutoka moyo wangu. Kile kiagusiriria uhoro wa kulima rĩ, tuseme ni kama ilikuwa kwa ndani yangu. Hiyo nilikuwa nafanya, nilikuwa hata shule, nilikuwa primary, nilikuwa nafanya farming, nilikuwa naenda kulima, nilikuwa nalima mishili, cabbage, sukuma, vitunguu, nyanya, hizo zote nilikuwa nafanya. Nilikuwa shule, nikalima kama miaka 3, ndio nikanunua bike. Shamba ile nilikuwa nalima ilikuwa ya wazazi, lakini walikuwa wamenipa bahari ya kulimia, sababu walikuwa wanaona nafanya kitu mzuri. Discernment ya bike ni nang'ang'ania customer mmoja mkiwa nyinyi wote. Mko dodi kama 5. Huwa tunapatanga sometimes na unaenda nyumbani ukua vile nani unaenda less ya pesa vile uko unatarajia. Na ile ingine nasema watu wa bike na kuanga na nini tu moja. Tunakosana bure sababu mmebeba customer ya mtu. Ukibeba huyo customer baadaye anakuja anasema umemlipisha pesa less, anakuja kuteta. Hiyo ingine nasema customers acheni kuchagua bike. Na wakati nilinunua bike yangu ya kwanza, ile kitu ilifutua nilikuwa naangusha customer. Kitu ya kwanza nilikuwa naangusha customer sababu nilikuwa na uoga, ungekalia ukiwa mzito. Challenge ile nimepitia kuhusiana kulima. Sometimes my friends anakuja anakuambia uwezi make ati yani wanakurudisha nyuma. Au unapata wakati uko tayari kwenda kufuna, unapata hiyo kama ni vitunguu zote hakuna, unapata ni siku dogo. Ukienda kwa soko upati nini vile ulikuwa unangojea upate ile profit, ulikuwa unaenda loss kila saa. Ukienda kwa nyanya unapata zimekuliwa. Sasa nilikuwa na challenge mob, na nikang'ang'ana, kapewa dawa za kupiga. Nisema ni asante sababu kuna mtu alikuja, daktari fulani huko nyumbani kanisaidia. Juu my young self nasema nimepitia kwangu. Sababu vile nilikuwa sikuwa najua naweza make fika pale nimefika kwa saa hii. Nimeenda yani kuko na pale nafika na yani naona sifai kuwa nikuwa hapo. Na tena nachukua bike naona sifai yote kuwa kwa bike. Naangalia wale wakubwa wako mbele yangu, naona wako na magari, tumekuwa nao stage. Najiuliza kwa nini mimi sipati hiyo do ya kununua gari. Lakini ile kitu najipeanga hope nayo. Hata wao kuanza once wakaingia kwa gari, walianza kidogo kidogo ndio wakaingia kwa gari. Kwa hivyo hata mimi nitakuwa kwa hiyo process ya kuingia tu, lazima nitanunua yangu hata mimi. Kuna watu wanaweza kujoin farming ama bodaboda. Young generations
ama wale wanataka kuingia kwa family, acha nikwambie, usikufe moyo, usijai, yani usikuwe unaambiwa kitu na marafiki zako, ingine ni ya kufunja moyo, usiendelee, lakini ufanye, weka bidii. Unaona hiyo kitu ndio poa na wewe na unaona iko light, fanya. Ukifanya ukimake, utaona mazao baadaye.